I now give the floor to the representative of Russian Federation. Господин председатель, выражаем признательность непостоянным членам Совета за проявленную инициативу и настойчивость в продвижении проекта резолюции Совета Безопасности с фокусом на гуманитарной ситуации в секторе Газа. Российская Федерация поддержала данный документ, который содержит ключевые элементы для скорейшего регулирования. Немедленное и безусловное прекращение огня, освобождение всех удерживаемых ХАМАС заложников, снятие жесткой гуманитарной блокады Газа и обеспечение безопасного и беспрепятственного доступа к нуждающимся. К этому мы последовательно призывали с самого начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года, и, как показали результаты сегодняшнего голосования, это та основа разрешения кризиса вокруг Газа, под которой сегодня готова подписаться подавляющая часть международного сообщества. К сожалению, сегодня в ходе 10-тысячного заседания СБ мы стали свидетелями очередного 7-го по счету вето США, вновь заблокировавших принятие решения, которое помогло бы остановить кровопролитие. В этих цифрах есть трагический символизм. Пока в Вашингтоне не изменится призма восприятия кризиса в Газе, пока многосторонняя дипломатия в ООН будет восприниматься там как преграда, а не как критически важный инструмент, никаких прорывов по БВУ не произойдет. СБ ООН так и будет оставаться свидетелем катастрофы, парализованной не какими-то своими структурными проблемами, а по воле, точнее из-за ее отсутствия, одной единственной делегации. Призываем наших американских коллег осознать, что декларируемая ими тихая дипломатия на земле, как они говорят, подрывается не здравыми голосами мирового сообщества, в том числе и в этих стенах, а конкретными действиями израильского союзника, что наглядно подтвердила агрессивная вылазка Западного Иерусалима против суверенного Катара как одного из основных посредников в переговорном процессе. Это был удар, по сути, по самой идее достижения договоренностей. Он обесценил любые утверждения о том, что Израиль готов к дипломатии и сделкам. Теперь обвинять в их срыве ХАМАС, как это продолжают делать американские коллеги, просто абсурдно. На фоне этих вопиющих действий Израиля против Катара и запуска им операции по полному захвату города Газы, чреватый дальнейшими жертвами среди мирных палестинцев, бездействие со стороны СБ особенно резко контрастирует с требованием обеспечить справедливость, которая звучит на улицах многих мировых столиц, включая Нью-Йорк, где простые горожане выходят на протесты против продолжения конфликта в секторе. Этот призыв должен быть услышан. Важное значение на этом фоне имеет возобновление на следующей неделе в Нью-Йорке международной конференции высокого уровня по ближневосточному регулированию. Мы рассчитываем, что ее итоги будут носить практический и конструктивный характер и позволят вдохнуть новую жизнь в формулу двух государств для двух народов, альтернативы которой не было и нет. Призываем Соединенные Штаты и Израиль подключиться к этому процессу, а не поворачиваться, как ранее, спиной к международному сообществу и мешать его усилиям найти решение для крайне болезненного регионального кризиса. В этом же ряду возмутительные попытки США использовать визовой рычаг для продавливания собственных политических интересов. Призываем Вашингтон пересмотреть свое решение об отказе в выдаче виз членам палестинской делегации на неделе высокого уровня Генассамблеи. Уважаемые коллеги, даже если сегодняшняя попытка провалилась, это не значит, что мы должны опустить руки.
Мы готовы действовать и будем доносить свою последовательную позицию на этот счет столько, сколько потребуется. Надеемся, что остальные здравомыслящие члены Совета Безопасности настроены так же. Ведь без справедливого и долгосрочного решения палестинской проблемы и обеспечения законных прав палестинцев невозможно достичь прочного урегулирования палестино-израильского конфликта, подлинного мира и стабильности на Ближнем Востоке. Рассчитываем, что таковых здравомыслящих в конечном итоге будет 15, а не 15 минус 1. Благодарю вас. I thank the representative of Russian Federation for the statement. I now give the floor to the representative of Panama. Gracias, señor presidente. Panamá desea expresar su reconocimiento a los miembros electos del Consejo por el esfuerzo colectivo y la unidad, pese a las diferencias en la elaboración de este texto. Reconocemos la labor de Dinamarca al coordinar este complejo proceso de negociación entre los miembros del Consejo. Agradecemos igualmente a todas las delegaciones que respaldaron este proyecto de resolución que clama un llamado urgente a la humanidad, a los principios de la Carta y a la defensa de la dignidad humana. Panamá respaldó el proyecto, cuyo propósito no era provocar un veto, porque contenía lo esencial y lo impostergable: detener la matanza de civiles mediante un alto al fuego inmediato y sostenido en Gaza, que además facilitaría el flujo efectivo de la asistencia humanitaria; garantizar la liberación inmediata, digna e incondicional de todos los rehenes; levantar las restricciones de acceso a la vital ayuda humanitaria a Gaza, que con o sin intención convierten el hambre en un método de opresión y control; y restablecer los servicios básicos que mantendrían con vida a una población al borde del colapso. Sin embargo, desafortunadamente, una vez más, este Consejo ha quedado paralizado, y no porque falten propuestas o marcos de acción. En junio de 2024, este órgano adoptó la resolución 2735, que delineó con claridad un plan en 3 fases: un cese inmediato de hostilidades, liberación progresiva de rehenes, retiro de fuerzas y un programa de reconstrucción para Gaza. En enero de 2025, Israel y Hamás acordaron un alto al fuego que siguió en gran medida lo estipulado en esa resolución 2735. Ello demuestra que las resoluciones e iniciativas de este Consejo no socavan los esfuerzos adicionales de mediación, sino que sirven de referencia y guía para alcanzarlos. La experiencia de la tregua temporal, aunque frágil, demostró de manera contundente que era posible detener el sufrimiento humano, permitir la entrega de asistencia de manera efectiva en Gaza y avanzar en la liberación de rehenes. Su ruptura en marzo fue la consecuencia de la falta de confianza y voluntad política para sostener la paz. Desde entonces, ningún esfuerzo de negociación ha logrado restaurarlo. Hoy, 6 meses después de la ruptura del alto al fuego, el 18 de marzo, han muerto aproximadamente 13.800 palestinos más en Gaza. Además, desde el último veto en este Consejo sobre la situación en Gaza, el pasado 4 de junio, han pasado 106 días. En ese lapso
alrededor de 6.800 personas han perdido la vida en Gaza, es decir, en promedio 64 personas cada día, 3 cada hora. La clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases IPC ha declarado la hambruna en Gaza. Más de 425 personas, incluidos 125 niños, han muerto de hambre, víctimas no de la escasez, sino de los obstáculos impuestos al acceso de alimentos y medicinas. También los rehenes y sus familias han pagado un precio insoportable, atrapados en una espera que prolonga el sufrimiento y la incertidumbre desde aquel atroz y cruel 7 de octubre. El futuro de los rehenes se presenta cada día más oscuro y sometido a mayores peligros. Las Naciones Unidas y su personal humanitario tampoco han sido una excepción. En los últimos 5 días, 10 de sus edificios en Gaza, incluidas escuelas y clínicas donde se refugiaban miles de desplazados, han sido atacados. Y junto a ello, los periodistas que documentan la tragedia también han sido asesinados en números sin precedentes, en un intento de silenciar la verdad y oscurecer la realidad de lo que ocurre en Gaza. Hoy celebramos la reunión número 10.000 del Consejo de Seguridad, un hecho notorio que en esta sesión debería servir como símbolo de moralidad y responsabilidad de un órgano capaz de actuar y proteger a la humanidad. En cambio, la sesión queda marcada por el contraste más doloroso. Mientras este Consejo acumula sesiones, la humanidad acumula muerte y destrucción. La mediación impulsada por Qatar, Egipto y Estados Unidos, que debería ser una oportunidad esperanzadora para el diálogo y el consenso ante el distanciamiento extremo entre las partes, se ha visto cada vez más debilitada por el escepticismo y la lógica implacable de la violencia. Como golpe adicional a esa esperanza, uno de los mediadores, Qatar, fue atacado hace apenas una semana, socavándose aún más la diplomacia y reforzándose la espiral de violencia. Señor presidente, si este Consejo, a través de las resoluciones adoptadas, ya definió un camino efectivo hacia la paz y ese camino ha sido abandonado, debemos preguntarnos qué se persigue realmente. Permitir la desaparición de millones de palestinos en Gaza, permitir que los rehenes mueran en el olvido de los túneles, reducidos a daños colaterales, permitir que se normalice el hambre, la devastación y la muerte de niños con los labios resecos y el estómago vacío. La situación actual no es sostenible, no es salida ni es solución. La devastación y la semilla de odio sembrada no traerá seguridad ni paz, ni la inacción de este Consejo logrará un futuro de dignidad y humanidad para israelíes y palestinos. Panamá pide lo que este Consejo debería ser capaz de exigir, en una sola voz y en cumplimiento de la responsabilidad primordial que la Carta de las Naciones Unidas le confiere para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Un alto al fuego inmediato y sostenido, el acceso irrestricto de la ayuda humanitaria y la liberación de todos los rehenes, así como el inicio de un proceso político serio que devuelva a las partes al camino de la reconciliación y la paz. Muchas gracias. I thank the representative of Panama for the statement. I now give the floor to the representative